عزیز، خوش آمدین به کانال پرویز 1001 تیوی. در این ویدیو من شما رو چطور شکستنی پارولی نوتبوک رو نشون میدم. رفتیم. برای این ما باید اول تکمه شیفت رو زیر کرده میایستیم و کامپیوتر رو یک بار перезагрузка باید ساعتیم. перезагрузка سر میدیم. وقتی که ما перезагрузка سر بدیم تکمه شیفت سر نمیدیم، همه زیر کردن میایستیم. تکمه شیفت تا گریون شیدن شد. وقتی که گریون شید بعد میتونیم ساعتیم. نورداران شد. بعدا ما با поиск и устранение неисправностей дохил мешавем. ба ҳамин баъзе бардору баъзе компютерода диагностик навишта ки дар ҷои ҳамин диагностик, агар шумо диагностик бошад диагностика дохил мешавем. вернут компютер во исходное состояние, ба ҳолати пештараш мегам. вернут компютер во исходное состояние. дар инҷо бардору мешавад ки якумш сохранение мои файл навиштагӣ дар якумш агар дохил шавем вай мешавад толка приложение удалид мешавад. приложение баъзе параметрҳои обичнида дар дуюмаш полни мешавад. настройка параметрҳо умуманда бисёри ваёда компютерода дар якумаш вай намешавад, парол шикаста намешавад. мо дар дуюмаш дохил мешавем. далили се ҳозир гирӣ мешавад. контактига мунтазир мешавем. вернем компютер в исходное состояние. баъд готов к рафтсёзӣ. только на котором установится система Windows 93 дискш мекунем. якумш интихоб мекунем. камтарига боз мунтазир мешавем. подготовка к рафтсёзӣ дастустон. вернут в исходное состояние. бардора дар инҷо камтар вақт мегирад. вақте ки возвращение компютер в исходное состояние ки тамом шид, баъдан мо давом медиҳем. ина бардоро загрузка рафтиса буд. полни 100% шид. компютер як бор мурда перезагрузка мешавад, аз сарна бармегирад, яъне гирён мешавад. ҳозир интизор мешавем компютер гирён шавад. камтар мунтазир мешавем. подготовка. камтар интизор мешавем. Windows автоматически установка шуда истодааст. бардора якчанд бор дар ҳамин байн ҳамин установка Windows то 100% шидана якчанд бор ҳамин компютер перезагрузка мешавад. ина бардоро загрузкаи установка Windows тамом шид. мо дар ин ҷо страницаро интихоб менамоем. да пахш мекунем. подождите. русский да. пропустить мекунем. контактига мунтазир мешавем. подождите мекунем.
در پلشیم که سیتی در اینجا یکم وای فای انتخاب می‌نمیم باردارو. نمو یک وای فای انتخاب نمودیم. شما وای فای تلفن تو هم انتخاب نمایید میشود. دا وای فای پس چی در داله میکنیم. باز کمتر دیگه تپیر نام خونید سنو که واجنی المنتی کمتر دیگه منتظر میشویم. چیزی سلاشنی وینوس دا پرینیال باز منتظر میشویم. برادرها در اینجا وای اکاونتی مایکروسافت رو میزنیم. داله اینجا کدش داخل میکنیم. اگر که شما اکاونت نداشته باشین میتونین یک اکاونت دیگه یک اکاونت سازد کنید. در اینجا این پیسمو را باید داخل کنیم. DKWG DKWG WG 4U USB داله پداجیت میگوید. کمتر دیگه منتظر میشویم. دا اینجا برداران نمر تلفن میگوید. دوستان عزیز کد کامپیوتر ما هم شکسته شد. هم ویندوزش ابنوی چید یعنی پرستانوی چیده. خیر همین قدر تمام. خیر دوستان عزیز در پناه خودمونید. подписаться و لایک گذاشتن رو فراموش نکنید. اگر یکم سوال دایره برنامه های کامپیوتری و تلفنی باشد مرحمت در کامنتاریا نویسید. خیر دوستان.